هذه طابقه صالحه للغابات، لكن الدوله تعوض. واحنا اذا كان فما قيمنا المردود تاع الغابات اللي يفوت 200 مليار، من 200 مليار نعوضوا على هذه وتصبح ترجع للملك الغابه. اذا هذه مواضيع نتصوروا ان حلينا العقم هذه اللي كنا ما نجموش نتكلموا، ما كناش نجموا نواجه. في نعيجه اثبتوا انه المشاكل هذه مطروحه من السبعينيات ومن الثمانينيات، لكن ما توفر لهمش الظروف باش يتحدثوا فيها. احنا تو توفرت لنا ظروف، يلزم نواصل. هذه نعتبرها ما هي الا بدايه، ويلزم نوصلوا حتى النتائج. يتعلق معناتها بتكميل المنتوجات الغابيه والمنتوجات الموارد الطبيعيه بصفه عامه. y compris la terre, vous allez écouter quand même qu'est-ce qu'on peut faire de la terre. والحاجه الثانيه بانه ندخل الاستراتيجيه بتاعنا خاصه وزاره الفلاحه المتعلق بالتنميه الغابات الحضاريه. سيدي عمر موجوده على بعد 20 كيلومتر من تونس، على بعد 15-17 دقيقه بالسياره من تونس. وهذا مهم. هذا اللي ناس معنا وتسمعون وتجربه ممكن فايده شويه منها. Deux indicateurs qui sont très récents. C'est une étude qui date de 2011. 38% le taux de pauvreté dans les zones forestières comparé à 15% à l'échelle nationale. Presque le double. 30% taux de chômage dans les zones forestières comparé à 18% à l'échelle nationale. Encore, c'est beaucoup plus complexe. Maintenant, les forêts aussi, c'est la petite agriculture. Et la petite agriculture centrée essentiellement sur les femmes. Toute la politique de valorisation qu'on a fait dans les zones forestières, on s'est rendu compte au Cipano, c'est essentiellement qu'il faut cibler la femme, ou gère des animatrices, ou gère les... تلعب المرأة بالمناطق الريفية دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي، ويتجلى ذلك من خلال علاقتها اللصيقة بالأرض واطلاعها بمختلف الأعمال الزراعية من غراسة وزراعة وجني، بما يقيم الدليل على أن المرأة تطعم المجتمع برمته. وتويكا باش نمروا اللمحة تاريخية عن تدخل الدولة في مجال النهوض بالعائلة والمرأة الريفية. المرحلة الأولى من الاستقلال حتى سنة 70 تمتاز الفترة هذه بتنفيذ برنامج الحرائق الجهوية لمقاومة البطالة والفقر. ترتكز تدخلات ظرفية على توفير أيام عمل للرجال فقط. يعني في الفترة هذه لا مجال لانتفاع المرأة الريفية من هذه البرامج. الإحصائيات نتاع سنة 2004 لما خرجنا يعني في 2005، الإحصائيات كنا كل 10 سنوات توا معناها مستقبلا في المستقبل القريب باش نقوموا باحصائيات جديده، نشوفوا اللي الفئه الكبيره هي موجوده في صنف المعينين العائليين اللي هم 57.9%. هذه النسبه اللي يعني تشتغل في الفلاحه، وفي الفلاحه اللي كاينها تعتبر امتداد للعمل يعني الانجابي ولا الغير qui n'est pas rémunéré. معناها c'est le travail invisible de femme et qui n'est pas rémunéré. عندنا لهنا donc pour ce menu, donc le menu donc, et le caractère disons socio-économique donc au niveau de menu donc d'intervention des programmes de l'ODCIPANO, donc c'est s'articule autour donc d'un certain nombre de composantes. Il y a la composante de mise en œuvre de l'approche participative. Ici apparaît le caractère disons participatif des programmes de l'ODCIPANO. Donc les programmes de l'ODCIPANO, donc la population, donc elle est au cœur du processus de développement. Et du changement climatique se concorde en tout cas pour l'augmentation des températures et aussi pour la diminution des précipitations. Ça c'est donc du point de vue scientifique. En Tunisie, durant les 30 prochaines années, nous allons, d'après les modèles donc, de projection, il va y avoir une augmentation autour de 2 degrés. Et jusqu'à la fin du siècle, de 4 degrés. Et c'est des chiffres très énormes quand on parle des écosystèmes. C'est des changements qui sont très rapides
et vont affecter certainement les écosystèmes de Boussaïd, qui se sont associés à notre démarche pour valoriser les ressources naturelles. Les plantes textiles, bien sûr, les bâtiments en bois de paille porteuse. En vérité, la richesse de ce site, c'était ces jeunes qui ont cru beaucoup et qui étaient pénalisés. Je peux vous montrer un dossier de pénalité contre ces jeunes. Pourquoi vous plantez ça? Ils ont dit des plantes médicinales. Et qui me dit que ce n'est pas du hashish que vous êtes en train de faire? Une petite pépinière. Les jeunes montent à la montagne et ils récupèrent les plants. Ils vont appeler des botanistes. C'est une occasion pour saluer beaucoup d'amis qui sont venus, comme c'est Nassoud Myriane, comme c'est Abdelhamid El-Khaldi, c'est Youssef, bien sûr, en première ligne, les gens de l'Institut Civo-Pastoral, ils nous ont aidés. Et cela, avec les années, au bout de 5 ans, les choses sont apparues. Voilà un carré médicinal. Voilà un conservatoire botanique privé. Là, c'est un carré de 300 plantes médicinales endémiques. On a essayé de collecter et également importer, comme le ginkgo biloba. وبالحقيقه هذا شيء مع ضئيل من التكمليه اللي نعطيونا مع الموارد الغابيه في تونس. الموارد الغابيه في تونس هو ما يهمه مليون شخص، 200,000 عائله. الموارد الغابيه في تونس هما 15 الى 25 من الموارد العناصير الثقافيه. الموارد الغابيه في تونس هو عباره عن 400 مليار دخيل مباشر وغير مباشر. الموارد الغابيه في تونس 2.5% من اليد العامه النشيطه. الموارد الغابيه في تونس هي مصدر رئيس لحمايه المنشات الماليه الكبرى خاصه المناطق الجبليه المعروفه خاصه هذه بصفه عامه. يعني اذا نعرفوا شيء وغير معروف، شفتوا مع الصحافه تدخل تكلم بانه في نوع من التقصير اللي يتعلق بمعدل التعريف